Terima kasih banyak kerana menemu ramah saya pada hari ini, khusus sempena dengan ulang tahun Agensi Pengelepasan Maritim Malaysia yang ke-11. Kita melihat tahun 2016 ini lebih mencabar daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Kita sentiasa sensitif dengan peredaran masa dan zaman, dan kita melihat cabaran-cabaran itu makin tambah getir. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya kita melihat ancaman rompakan pelanunan di kawasan perairan kita merupakan yang paling penting sekali untuk kita tangani, dan alhamdulillah saya ingin berkongsi bahawa perairan kita amat selamat jika dibandingkan dengan 10 tahun dahulu sebelum kita diwujudkan. Jadi menjelang tahun yang ke-11 ini, kita melihat berdasarkan statistik dan juga persepsi masyarakat maritim antarabangsa, ia menunjukkan satu kepercayaan daripada mereka terhadap penguatkuasaan yang telah kita laksanakan. Sebagai contoh, kita melihat daripada statistik, kalau 11 tahun dahulu, statistiknya menunjuk jumlah berlaku jenayah rompakan di Selat Melaka saja tak kurang daripada 38. Dan menjelang tahun 2009, kita telah sifarkan tidak ada kejadian rompakan di Selat Melaka. Begitu juga tahun berikutnya 2010, dan yang terbaik sekali tahun 2011 kita telah berjaya menangkap 3 kumpulan perompak, yang mana mereka-mereka ini dapat kita dakwa dan kita memberi kesan kepada keselamatan perairan negara dengan lebih mantap lagi. Dan dengan itu kejadian-kejadian yang kita anggap pada satu masa dahulu yang merupakan ancaman kepada kapal dagang yang melalui Selat Melaka, khususnya dalam Laut Cina Selatan, termasuk Selat Singapura, telah dapat dikawal dengan sesempurna mungkin. Daripada usaha-usaha gigih yang kita laksanakan ini, kita telah pun mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Sebagai contohnya, penerimaan Gold Award oleh BID di Singapura tahun 2009, dan diikuti pula dengan award yang kita terima di New York pada tahun 2012. So ini juga merupakan satu penghargaan daripada masyarakat maritim antarabangsa. So jelas sekali bahawa usaha-usaha yang kita jalankan ini telah mendapatkan hasil yang cukup baik, dan keselamatan di perairan negara telah terjamin, dan imej sebagai kawasan war zone area ini telah dapat dipadamkan. So rata-ratanya kapal-kapal yang melalui perairan kita tidak lagi menghadapi sebagaimana yang dihadapi sebelumnya. So jadi dengan ini kita melihat aktiviti ekonomi bukan sahaja negara kita, tetapi negara-negara di rantau ini dan juga rantau Asia keseluruhannya, dan juga Eropah, Timur Tengah dan juga Pasifik berjalan dengan cukup lancar. Perkara lain yang ingin kita nyatakan di sini ialah daripada usaha-usaha gigih yang kita laksanakan ini, kita dapat melihat bukan saja pencerobohan, tetapi juga jenayah rentas sempadan yang lain dapat kita pantau secara bersama. Kita melihat tahun 2016 ini lebih mencabar, dan pada tahun-tahun yang mendatang juga akan meningkat, oleh kerana isu yang paling getir pada ketika ini ialah isu IS. Jadi kita juga turut sama untuk menentukan perairan negara tidak dicerobohi oleh mana-mana anasir subversif yang boleh mengancam keselamatan bukan sahaja di perairan tetapi juga di daratan. Sehingga ke tahun ini kita tidak
ada tanda-tanda yang menunjukkan mereka ini menyusup masuk ke perairan kita, ataupun menyusup masuk ke negara kita melalui jalan laut. Tetapi kita cukup berhati-hati untuk membuat kesimpulan seumpama ini, kerana siap anggota yang kita tahan akan disiasat bukan saja oleh pegawai penyiasat kita, tetapi juga bersama-sama dengan polis diraja Malaysia. Lebih-lebih lagi apabila ia melibatkan warga asing yang kita amat yakin boleh menyumbangkan kepada aktiviti subversif, IS dan sebagainya dalam negara kita. Lebih-lebih lagi mereka-mereka yang kalau kita lihat daripada jumlah yang kita tahan ini, bukan saja daripada negara-negara jiran serantau seperti Indonesia, daripada Filipina, daripada Thailand, tetapi juga kita melihat daripada rantau Afrika, contohnya daripada Somalia, daripada Sri Lanka, daripada Afghanistan. So ini semua memerlukan penelitian dan tapisan-tapisan keselamatan yang berhati-hati. Jadi sikap begini kita telah pun laksanakan sebelum berlakunya perkara yang tidak diingini, lebih-lebih lagi yang akan menjejaskan bukan saja aktiviti keselamatan rakyat, tetapi juga imej negara turut tercemar. Jadi alhamdulillah usaha-usaha gigih ini tentunya memerlukan pengorbanan yang cukup tinggi daripada pegawai dan anggota kita, dan kita ingin meyakinkan rakyat bahawa usaha-usaha gigih ini akan kita terus laksanakan, malahan kita pertingkatkan lagi dengan kehadiran kita, dan kita juga menyanjung tinggi keputusan kerajaan memperuntukkan sejumlah aset bagi kita, khususnya tambahan 6 buah kapal baru yang dalam pembinaan. Ini jenis Petrocraft 44 meters, dan begitu juga kapal baru jenis offshore petrol vessel yang lebih besar, sebagai tambahan kepada aset-aset sedia ada. Dalam masa yang sama juga kita melihat radar-radar di perairan negara juga dipertingkatkan. Sebagai contohnya, dalam pelaksanaan pembinaan ialah 2 radar di Selat Melaka. Kita akan melengkapkan Pulau Jarak dan Pulau Perak dengan 2 radar. Tambahan kepada 9 radar yang sedia terpasang dan mengesan apa juga bentuk pergerakan di perairan negara sepanjang masa 24/7. Jadi dalam masa yang sama juga kita akan memperkukuhkan kehadiran kita, termasuk menempatkan anggota-anggota dan pegawai kita di Batuan Tengah, iaitu di Selat Singapura. Ini adalah satu facilities yang baru, dan apabila kita laksanakan ini, saya amat yakin pengesanan apa juga bentuk ancaman dalam negara, sama ada daripada jenayah rentas sempadan, sama ada daripada anasir subversif yang berupa terorisme, dapat kita laksanakan dengan lebih meyakinkan. Saya juga ingin menjelaskan di sini bahawa dari segi pencerobohan bot nelayan asing, pada hari ini kita telah pun melucut hak tidak kurang daripada 800 buah bot nelayan asing, dan sejumlah 250 daripada bot-bot ini telah kita jadikan tukun tiruan. Ini telah dapat menyumbangkan kepada penambahan tempat pembiakan ikan di perairan kita. Jadi bukan saja ianya ditempatkan di perairan pantai timur Semenanjung daripada Kelantan, Terengganu, Pahang,
Tetapi juga di kawasan pantai barat Semenanjung, terutama sekali di perairan Langkawi, begitu juga dengan di kawasan perairan Labuan, yang mana ia bukan saja menjadi tempat pembiakan ikan tetapi juga menjadi tempat tumpuan scuba diving. Dan ini juga telah dapat meningkatkan lagi industri pelancongan di negara kita. So, jadi alhamdulillah usaha-usaha gigih ini akan kita teruskan dan kita pertingkatkan dengan kemudahan-kemudahan, dengan peralatan-peralatan yang terus kita terima, dengan unjuran-unjuran telah kita laksanakan. Unjuran kita ialah sehingga tahun 2040. Perancangan kita telah pun kita sediakan sebagai blueprint untuk peningkatan aset-aset yang kita ada. Dengan jumlah-jumlah aset ini yang sentiasa terus dipertingkatkan, menggantikan aset-aset yang telah lanjut usia, kita mak yakin tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita sebagai agensi tunggal di perairan negara dapat kita lunaskan. Tentunya kita bekerjasama dengan agensi-agensi pengawasan yang lain seperti Tentera Laut Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia, begitu juga Polis Diraja Malaysia. Dan saya dapati kerjasama ini cukup rapat dan kita telah pun melaksanakan NBOS ya, daripada mula kita ditubuhkan. Sebagai contoh penggunaan jeti. So banyak kawasan di mana kita tidak mempunyai jeti sendiri. Kita telah menggunakan jeti-jeti yang dimiliki oleh Tentera Laut Diraja Malaysia, Polis Diraja Malaysia. Begitu juga dengan Jabatan Laut, Jabatan Perikanan, begitu juga dengan Jabatan Kastam. Jadi kemudahan-kemudahan infrastruktur ini telah kita kongsi sejak awal penubuhan kita. So ini adalah saranan yang telah war-warkan oleh kerajaan dan kita telah pun melaksanakan. Dalam hal ini kita dapat melihat bahawa keperluan peruntukan kewangan bagi agensi ini dapat kita kurangkan dan kita dapat memaksimal mungkin penggunaan ya infrastruktur dan juga fasilitis-fasilitis yang ada. Selain daripada itu juga kita melihat bahawa perlu pentingnya kita meningkatkan lagi kemampuan kita dari segala aspek, bukan saja daripada segi material tetapi daripada human resource, yang mana merupakan satu perkara yang amat penting. Buat pada masa ini kita melihat kekuatan kita masih lagi di peringkat 5,000 orang, tapi kita perlu menambah keanggotaan ini sesuai dengan penerimaan kapal-kapal baru, begitu juga peralatan-peralatan baru dan juga keperluan-keperluan untuk perkembangan ya, di masa-masa yang mendatang. So kita merencanakan kekuatan ini kita double kan, kita lipat gandakan, memandangkan sebagai sebuah negara maritim dengan kawasan perairan negara yang agak luas. Tentunya 5,000 ini kita jangkakan perlu ditambah. Dan aset-aset yang berteknologi tinggi juga perlu dimiliki. Jadi keperluan aset, keperluan teknologi tinggi ini memerlukan anggota-anggota yang mempunyai kepakaran yang khusus, dan kita dalam usaha ini kita amat bersyukur. Bukan saja kita dapat menggunakan kepakaran yang ada dalam negara tetapi juga daripada rakan-rakan di luar negara. Kita melatih pegawai-pegawai kita bukan saja di Amerika Syarikat, di Australia, di Jepun, di Kanada, di Perancis, dan boleh dikatakan negara-negara rantau ini juga telah mula menghantar anggota mereka untuk berkursus sama di pusat latihan kita. So kerajaan telah pun menyediakan pusat latihan kita yang moden. Malahan kalau nak saya katakan tidaklah melampau bahawa AMSAS ataupun pusat latihan kita, Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah di Gebeng, Pahang,
merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi kita telah pun melengkapkan pusat latihan ini dengan kelengkapan-kelengkapan perlu, dan kita akan terus menambah lagi aset-aset latihan yang diperlukan. Dan uniknya pusat latihan kita ini pun ditempatkan sama peralatan-peralatan yang kita anggap berstandard antarabangsa, yang kita panggil Kospas-Sasat. Kospas-Sasat yang merupakan salah satu lagi kelengkapan untuk menjejaki mangsa-mangsa yang menghadapi kesukaran di laut. Maknanya kalau berlaku sesuatu kejadian di laut, mereka-mereka yang mempunyai peralatan yang dapat menghantar signal dapat dijejaki dengan tepat. So ini akan memungkinkan kita dalam usaha mencari penyelamat itu dengan lebih berkesan. Dalam mencari penyelamat ini, saya ingin berkongsi bahawa sehingga ke hari ini kita telah pun dapat menyelamat lebih daripada 4,000 orang yang menghadapi kesukaran di laut. Ini bukan saja mereka-mereka daripada kalangan nelayan kita sendiri, tetapi juga daripada boat ferry yang karam, begitu juga dengan bot-bot laju yang menggunakan perairan kita dan menghadapi cuaca buruk yang di luar jangka. Malah dalam satu insiden kita telah dapat menyelamatkan feri yang menghadapi kesukaran semasa belayar daripada Filipina Selatan ke Sandakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Laksmana Maritim Datuk Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Kahar, Ketua Pengarah Maritim Malaysia, ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua warga negara Malaysia dan warga maritim antarabangsa yang telah menyumbangkan kepada usaha-usaha mensejahterakan perairan negara. Bagi semua anggota maritim Malaysia dan keluarga, saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih dan mendoakan kesejahteraan semua agar segala pengorbanan yang telah dilaksanakan ini mendapat ganjaran daripada Allah SWT. Kita akan terus berusaha menentukan perairan negara kita selamat agar rakyat dapat memanfaatkan daripada kesejahteraan ini untuk aktiviti-aktiviti ekonomi. Dan kita amat yakin dengan usaha-usaha ini, segala aktiviti ekonomi, segala pergerakan kapal-kapal dagang di perairan negara kita dapat kita pastikan keselamatannya. Usaha-usaha gigih ini akan terus dipergiat dan kita ingin menyatakan kepada rakyat Malaysia bahawa Maritim Malaysia sentiasa bersedia untuk menghadapi apa juga cabaran bagi menentukan keselamatan dan kesejahteraan perairan negara. Selamat menyambut hari ulang tahun Maritim Malaysia yang ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome to Uploads at Bernama Web TV. Today we have Munsha J, a fashion designer with My Designer label. Thank you Munsha for coming. Thank you for inviting me. Okay, boleh kongsikan sedikit latar belakang Munsha? Okay, my name is Munsha J. I graduated from Fashion School, which is Raffles of Higher Education. I am a young entrepreneur and also a fashion designer for My Designer label. So that is our fashion house boutique. How long have My Designer label been in business?
It has been since 2009. It started off with my parents. My parents have started it. We also have a mini factory. So my dad handles the mini factory, and my design label itself, my mom handles it. So we have a young designer coming in as a designer in my design label. So they design and we produce it, and we will try and market it in our own boutique. Okay. Where about is your boutique? Our boutique is located at Damansara Perdana. It's nearby the Curve. It's next to it. It's Neo Damansara. Okay. Right. Can you just share with us some of the collections that customers can find in your boutique? Okay, so we have a lot of range of collection actually, as varieties. We also have a Muslimah collection, women's modern wear, Muslim for men's, and also the modern Muslim wear, men's wear, sorry. So it's a jacket and a suit, we have that too. There's a lot because in our boutique we have all the designer, like I said, it's really from a design school or the fashion school. So we have a few from college community, UITM. We also have from Raffles, my juniors, and then we also have from a few colleges, a few fashion colleges. So what they do is they design, and then we will try and see if that can be produced. Not in mass market, but in somewhere that people can actually purchase it with the price range, and then we will sell it in our boutique to the marketing and all that, so they get that kind of exposure. Okay, so you employ young designers who are still in training. Yes. Okay, can you tell a little bit more on my design label, how it started, and who or what inspires the boutique? Okay. So it started off when my mom wanted to open a shop, a boutique. So, but she is a designer herself, and then she likes to do all of the design is from herself. She's inspired by the European and the Western kind of dress, but she was trying to make it look more modest to fit the Malaysian industry. And so after she's designing, she see a lot of designer, graduated designer, they don't have the opportunity to actually produce and market it themselves. All that you see right now in the market is vendors, whereby they take from outside and they're selling. Whereby all these designers, they don't have a job. They like to design, they like to produce it, but they don't know how are they supposed to market them. So that is when my mom decided to actually employ those interns. You also have interns and also those that are fresh graduated, so that they can have this experience. So all in all, how many designers are under your wing? All in all, we have around 5 designers. And they are fully employed with my Yes, they are fully employed with my label. Okay. So when you do these creations, or when you come up with these creations, what inspires you the most? Well, what inspired me the most is actually, for me, I really like the European style. They are very simple, minimalist, but it's very nice. They know how to mix and match, It's not too much, it's not less. And if you see the European style, it's actually more fabric than the Western style. They like to wear long skirts and things like that, and blouses. So, but then I try to take that, maybe they like something very sheer fabric that you can see transparent. So when we want to do it in Malaysia, we have to find some material that is not sheer. But we can get inspired by how they want it to look at, the style and fashion. So we can put it here. Okay. What are the main things or main factors that you focus on when you are creating the main fashions? thing for me is the comfort. The comfort. If you can wear something very nice, but at the same time, I want it to be comfortable. Exactly. If you wear something nice but it's not comfortable, fashion, you're not supposed to be a fashion victim. Okay. You're supposed to be comfortable with it. Then only you can feel, you feel very good wearing something that you feel very comfortable with it and you look good in it. That is when you feel like you are a different person wearing them. yeah, it's like, I don't want people to wear it just because it looks nice but it's not comfortable, and then you don't feel confident in it. You need to have that confidence. Okay. So,
Alright, okay. What's next for you yourself as a designer and my designer label? Okay, for me, I'm gonna try to penetrate US market, and because right now also Japan market, inshallah I'm gonna be in Takashimaya, Japan. Okay. Yeah, right now also we're in Isetan actually. My design label is in Isetan, KLCC, we have Mid Valley, and a few more Isetan. So the other day in Malaysia Fashion Week, I was approached by the Takashimaya store from Japan itself, the fashion buyer. So they would like to have my collection there in their store. Oh, So okay, inshallah. congratulations. Thank you. So we're going to penetrate that market too. Okay, that will be this year. Yes, it'll be this year. Alright, before we end the interview, what are your hopes, Misha? Okay, my hope is for all the designer out there not to give up, not to quit. Because you have the skills to create something very beautiful. So don't give up. There are places that will employ you and give you a job that you like to do instead of you graduated from fashion but you work in other sector, which sometimes doesn't give you the pleasure you want. And I think that's basically it. Yeah. Okay. As a young entrepreneur, what is the the most skill needed, to run your own business? Because the industry is not really good at this time, even in the world. So, what is the most skill that an entrepreneur needs to get going in business? Well, I think it's the marketing skills actually. If you're good at that, then you can sell anything basically, It's the way how you bring yourself up, how you bring your brands up, And also, right now, like I said in my interview in Wanita, when I was becoming one of the Gadis icon in Wanita magazine, I said there's too many vendors right now. Even celebrities wanted to claim themselves as a designer. Even just Insta famous people, all the famous social media famous people wanted to claim themselves a designer and create their own brand. Whereby, obviously, people or the market will get their stuff other than the real designer stuff. And all these graduated students doesn't have a job, doesn't have the chance to actually design and be out there, because the market now support more of that kind of. It's not wrong, but for me, it's like, don't claim like you are the designer, because we as a designer ourselves, we need to go through all the classes, all the hardship to get that title itself, and you can't just claim it just like that. You can be a business owner. You can just say, I'm a business owner of this kind of brand, things like that. It's fine, but not a designer. It's a different thing. Yeah, completely different. Yeah. Okay. How do one get in touch with My Design Label? Do you have a website? Yeah, we do have a website, www.myzanlabel.com. We also have an Instagram, mydesigner_label, Facebook, but we're socially active in Instagram actually. Okay, thank you, Musha, for sharing your thoughts and your insights. Thank you for coming today. Thank you for inviting. I'm Maureen Nasri for Up Close at Bernama Web TV.